Okay, so today kita nak cover 2.3 absolute values. Okay, untuk absolute values, there will be 3 learning outcomes. Okay, the first one is state the properties of absolute values. Okay, untuk properties of absolute values, nanti saya akan bagi video. Okay, kat situ nanti kamu boleh tengoklah properties dia macam mana. Okay, so hari ini kita hanya akan fokus kepada solving absolute equations, dan kalau sempat kita akan masuk sedikit solving absolute inequalities. Okay, so let's begin with absolute equations. So before that, apakah itu absolute? Okay, absolute sebenarnya merujuk kepada modulus of any expression. Okay, so dia ada bentuk modulus seperti inilah. Okay, so this modulus by definition, okay, so modulus sebenarnya kita ada dalam, okay, so inside this can be either a positive values ataupun negative values. So any numbers bila kita put inside the modulus, it will be always a positive values lah. So for example, kalau kita masukkan modulus of 2, so we get 2. Okay, modulus of negative 2 also will be equals to 2. So modulus itu, dia akan always give a positive answers. Okay, so now untuk solving absolute equations, so bila kita dah tahu dah, in modulus, it can be either a positive or negative values. So bila kita nak solve the value of x, so kita kena consider these two possibilities lah. The first one will be the positive of x, and the other one will be the negative of x. Okay, so untuk solving absolute equations, there will be 2 methods. So yang pertama adalah kita menggunakan basic definition. So basic definition tu apa? Bila kita pecahkan dia kepada 2, it's either a positive or a negative. Okay, so itu yang pertama. So ini merujuk kepada basic definitions lah. Okay, so the other method will be squaring both sides. Okay, squaring both sides kita akan gunakan apabila the equation dia akan dia ada 2 modulus. Okay, it's either on both sides ataupun mungkin dia letak dua-dua modulus on one side, so kita kena pindah-pindahkan dia dahululah. Okay, so itu adalah methods untuk solve absolute equations. So let's begin with solving using basic definitions. So saya akan tunjukkan contoh yang pertama. Okay, so untuk first example, we are going to solve the following absolute equations. So yang pertama ini kita akan gunakan basic definition. So kenapa decide untuk menggunakan basic definition? Sebab this equation hanya ada one modulus sahaja. So the modulus is on the left hand side. Okay, so using basic definition, first of all, so we know that the modulus of x, okay, it comes from x, or it can be a negative x as well. So dia akan jadi x apabila x kita greater than or equals to 0. Dan untuk negative x, our x is from less than 0. Sorry, less than negative lah. Okay. So bila kita masukkan a negative value, for example negative 1, so negative darab dengan negative 1 will be a positive of x. So let's say kalau kita ada positive value, so kita ada 1. So 1 bila masuk ke sini automatic adalah positive 1. Okay, so ini merujuk kepada basic definition untuk absolute values lah. Okay, so untuk first step adalah we are going to separate this equation kepada 2 menggunakan basic definition. So the first one, it will be 3x plus 5 equals to 4. Okay, so tadi tengok dalam ni x. So sini pun kita punya unknown x lah. So the first one dia akan kekal sebagai that expression directly, 3x plus 5. Okay, or so now kita nak ubah dia kepada negative of x. So I'm going to put negative of 3x plus 5 equals to 4. Okay, so maksudnya the first step kita akan buka modulus. So bila saya dah buka modulus, so dia akan hilang the modulus sign. So dia akan digantikan dengan a positive
and a negative. Okay, so ini yang pertama. Dan yang kedua, kita akan solve the values of x lah. So untuk the first one here, so I'm going to write 3x equals to 4 minus 5, and our 3x will be equals to negative 1. And finally, kita pindahkan 3 to the right hand side. So dia akan jadi bahagi. So x will be equals to negative 1 over 3. Okay. So this will be the first answers untuk positive values lah. Okay. Now, untuk the negative part, so perkara pertama yang kita akan buat adalah darab masukkan the negative sign. So it will be negative 3x minus 5 equals to 4. Ataupun let's say kalau tak nak, boleh juga kita pindahkan this negative on the right hand side. Okay. Oh, kita pindahkan dah senang. Supaya dia tidak mengganggu the sign of x. Okay. So pindahkan dia akan jadi apa? 3x plus 5 equals to negative 4. And then kita pindahkan 5, it will be negative 4 minus 5. So we have 3x equals to negative 9. And finally, negative 9 divided by 3 is negative 3. So this will be our answers. So dah dapat dua jawapan. So conclude our final answer. Therefore, x will be equals to negative 3 or negative 1 over 3. Alright, so ini kita tengok dia melibatkan linear untuk absolute equation. Okay, now cuba kita tengok pula bila ada quadratic equation yang dalam modulus. Okay, so benda yang sama menggunakan basic definition. So saya repeat balik So bila ada basic definition, modulus kita pecah kepada dua. Yang pertama adalah x square minus 6x plus 4 equals to 4. Okay, the other one will be negative kepada x square minus 6x plus 4 equals to 4. So perhatikan betul-betul. Bila pecah kepada dua, automatic the modulus sign akan hilang. Okay, so jangan pula bila pecah dua masih lagi ada modulus, yang itu salah. Okay, so bila saya pecah dua, automatic the modulus ni dah akan hilang. So dia tinggal positif dengan negatif lah. Okay, kemudian kita solve. So solve untuk the left part here. So kat sini ada 4, the right hand side pun ada 4. So they can cancel each other. It becomes x squared minus 6x equals to 0. And then kita factorize x. So now we have x minus 6 equals to 0. So this will give us the values of x equals to 0 and x equals to 6. Okay. Ini tak perlu buat quadratic. Tak perlu buat graphical method sebab kita solving equation bukan inequality. Okay. So dia akan kekal sebagai equal sign lah. Okay. Kemudian sama seperti tadi, kita pindahkan negative on the right hand side. So it will be x squared minus 6x plus 4 equals to negative 4. Okay, lepas tu kita pindahkan pula this negative 4 on the left hand side. So x squared minus 6x plus 4 equals to 0. Okay, so now ada x square minus 6x plus 8 equals to 0. Okay, now you can proceed with using your calculator. Okay, calculator untuk factorize lah. So kalau dapat a perfect value ataupun integers, so boleh terus factorize. So kat sini 8 dengan 6, x dengan 4 and x dengan 2. So okay, I have negative 4 and negative 2. So by x square, negative 2 tolak negative 4 dapat negative 6. Negative 4 times by negative 2 will be positive 8. Okay, so here I get the answers of x equals to 4 and x Madam, yes. kenapa Madam darab negatif, like pindahkan negatif tu ke depan? Kenapa Madam tak darab masuk negatif tu saja, seperti macam mana Madam buat dekat question A tu? Question A,
question A saya darab, oh tak, question A pun saya tak darab masuk. Tapi nak darab masuk boleh je Oh. sebenarnya. So Okay, kat sini So actually kalau nak darab masuk pun boleh. Okay. So nanti kita akan rearrange so that X will be positive lah. Sama juga seperti B ni. So kalau nak darab masuk pun it's okay sebenarnya. Cuma kena make sure bila substitute into your calculator, before substitute dalam calculator kena make sure our quadratic equation here will be a positive quadratic. Kalau dia negatif, final answer akan jadi salah nantilah. Okay. Oh, faham. Okay. Alright. Okay. So tadi kat mana? Alright. So sebenarnya kita dah siap dah untuk soalan ini. Cuma kena concludekan our final answer. So therefore X will be equals to 0. And then X equals to 2. Apa lagi? 4. And also 6. So kita ada 4 jawapan. Now moving on to the third example. So kita dah tengok linear. Kita dah tengok quadratics. So how about a rational function? Okay, so here kita ada square root, what is this? X plus 3 over X minus 7 equals to 2. Okay, so for this part, sebab dia ada one modulus sahaja, so we are going to solve using basic definition. Okay, seperti tadi, kita akan pecahkan dia kepada 2 juga. Okay, saya buat 2 kat sini ya. So the first one adalah X plus 3 over X minus 7 equals to 2. And the other one will be negative kepada X plus 3 over X minus 7 equals to 2. Okay. So kat sini kalau perhatikan hanya left hand side kita sahaja yang ada negatif Right hand side tak ada sebabnya the modulus hanyalah di bahagian left hand side sahaja. Okay. So jangan pula buat bracket besar negatif kat depan. Itu salah lah. Okay. Now untuk solving these fractions, boleh tak saya pindahkan this denominator to the right hand side? Can I do that? Untuk siapa-siapa yang dah sentuh bahagian rational inequality. Boleh. Yes. Boleh. Kenapa boleh? Sebabnya kita melibatkan hanya equal symbol saja. Equation. So equation, yes. We can rearrange the denominator to the right hand side. Okay. So kat sini it will be X plus 3 equals to 2 multiplied by X minus 7. Okay. And X plus 3 will be equals to, expand 2X minus 14. Alright. And now kita akan pindahkan 2X to the left hand side. And 3 kita akan pindahkan on the right hand side. So here we have X minus 2X equals to negative 14 minus 3. And 1 minus 2 is negative X. And negative 14 minus 3 is negative 17. So kiri kanan ada negative, so we can divide it by negative. So here we have X equals to 17. Okay, so ini untuk jawapan yang pertama. And then untuk jawapan yang kedua, so first of all, negative ni kita akan darabkan to the right hand side dahulu. So I get X plus 3 over X minus 7 equals to negative 2. Okay. Kemudian sama seperti the left part here, kita akan pindahkan the denominator to the right hand side. And I will have X plus 3 equals to negative 2 multiplied by X minus 7. And then kita expand first. X plus 3 equals to negative 2X plus 14. And then groupkan X dengan X, constant with constant. So here we have X plus 2X equals to 14 minus 3. So 1 plus 2 is 3X. And 14 minus 3 will be 11. So we end up with X equals to 11 over 3. Okay, so the final answer here will be X equals to
11 over 3 and 17. Okay, so kita dah tengok dah 3 contoh yang melibatkan basic definition. Okay, so now let's proceed with how to use squaring both sides. Okay, so tadi I said squaring both sides hanya melibatkan equation yang ada 2 modulus. Okay, so ini example dia lah. So kita ada modulus on both sides. So sebelah kiri kita ada 2x plus 6, sebelah kanan kita ada x minus 1. Okay, kenapa kita menggunakan squaring both sides? So first of all, nanti kalau tengok balik video properties of absolute values kan, actually the modulus of x can also be written as x squared square root of 8. Okay, so square root of x square is also considered as modulus of x. So kenapa? Sebabnya square root we know dia akan ada plus dengan minus. Kan? So nanti dia akan end up dapat positive of x dan juga negative of x seperti definition yang first saya tunjuk kat sini. Okay, so dia akan end up jadi benda yang sama lah. Okay, so bila kita apply squaring both sides, so actually let's rewrite this form in terms of square root of x squared. So first of all, it will start with 2x plus 6 squared and then square root. Okay, and then the right hand side pun sama, x minus 1 squared and then ada square root. Okay, so sekarang ni saya baru ubah dia kepada this form, square root of x squared. So dia adalah benda yang sama lah, modulus, tapi dia tulis seperti square root of x squared. Okay, so bila kita dah nak hilangkan square root, kita akan menggunakan squaring both sides. So we apply squaring both sides here, squared, and now the square root akan hilang. Kan, dia akan cancel square root dengan squared. So this square root dengan squared dia akan hilang lah. So we are going to left with 2x plus 6 squared equals to x minus 1 squared. Okay, so the first part ni okay tak? Boleh faham ke? Boleh? Okay, good. Boleh Okay, now kita expand. Bila ada square, kita akan expand lah. So expand belah kiri dahulu. So 2x square akan jadi 4x square. Tambah 2 darab dengan 2x darab dengan 6. So 4 times by 6 is 24. So it will be 24x plus 6 square adalah 36. So buat lagi benda yang sama. X square minus 2x plus 1. Saya rasa by now semua orang dah tahu expand kan? Okay, kemudian kita akan rearrange so that yang belah kanan ini hanya akan tinggal kosong sahaja. So kita akan move all quadratic expression here to the left hand side. Okay, so it will be 3x squared 24 tambah dengan 2 lah. 24 tambah 2 dapat 26x and 36 minus dengan 1. Okay, it will be plus 35 equals to 0. Okay, so sebelum itu, boleh tak kita simplify this quadratic? Tak boleh dah kan? Sebab 35 dengan 3 kita tak boleh simplify kan? So dia dah bentuk dalam simplest form. And now you can just use your calculator untuk cari the factorization for this quadratic. So here I will get 3x plus 5 and the other one will be x plus 7. So hence our x will be equals to negative 5 over 3
and the other one adalah x equals to negative 7. So that should be our final answer. Okay, so one more example yang melibatkan absolute equation. Okay, so untuk absolute equation yang example last ini, ada satu extra step yang kita perlu buat, which is recheck. Kenapa kena recheck? Okay, so bila tengok on the right hand side here, kita ada unknown x kat sini. Okay, so here kita ada x. So bila equation itu melibatkan one modulus and the other side dia ada unknown x, so perlu tambah lagi satu step, which is recheck. Okay, kenapa kena check? Okay, nanti kita akan tengok kenapa reason dia lah. Okay, so let's kita start dengan solving dahulu. So one modulus kita akan solve using basic definition. So seperti tadi, kita akan pecahkan dia kepada 2. So x plus 4 equals to 3x minus 8. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah negatif kepada x plus 4 equals to 3x minus 8. Okay, so ini adalah step yang pertama. Pecahkan dia kepada 2 lah. Satu positif, satu negatif. Okay, next. This part, rearrange x dengan x, constant dengan constant. Okay, so x tolak 3x equals to negative 8 minus 4, and here we have negative 2x equals to negative 12. So therefore x equals to 6. So kita dapat jawapan 6 untuk yang pertama. And yang kedua, ada 2 option. So tadi saya buat pindah-pindahkan kan. Ini kita pindahkan ke left hand side, right hand side kan. So now let's kita try darab masuk dia. Okay, so kalau kita darab masuk, it will be negative x minus 4 equals to 3x minus 8. Lepas tu kita groupkan x dengan x, negative 4 dengan negative 8. So negative x minus 3x equals to negative 8 plus 4. Sini ada negative 4x equals to negative 4, and finally x equals to 1. Okay, so kita ada 2 jawapan. Tetapi tadi saya kata we need to show check step. Okay, so kenapa perlu ada check? Okay, so kat sini let's try. Kita kena tengok which one of this value of x yang satisfy dengan our original equation. Okay, so kat sini kita akan tambah check punya step. So check kena masukkan dalam original equation. Okay, so kat sini saya akan gunakan kotak di mana this will be our x. So kita ada 2 tadi kan, x equals to 6 and the other one adalah x equals to 1. Okay, and then the function for the right hand side, and then the function for the left hand side. Kemudian kita akan accept ataupun reject. Okay, so kita tengok kat sini ya. So x equals to 6. So the right hand side on the original equation, the right hand side adalah modulus kepada x plus 4. So modulus 6 plus 4, and here kita dapat apa? 6 plus 4 is 10. Okay, and then on the left hand side, kita gantikan dengan our original equation, 3x minus 8. So 3x minus 8. So ini dapat berapa? 6, 12, 18. 18 tolak 8 kita dapat 10. Okay, so kat sini boleh nampak the left hand side and the right hand side. Terbalik pula.
Here should be left hand side, here should be right hand side. Salah label. Okay, balik semula. So the left hand side and the right hand side have the same values. So that means x equals to 6, kita akan accept it. Okay, so ini yang pertama. So now we are going to do the same step untuk x equals to 1. So gantikan the modulus of 1 plus 4. So on the left hand side kita dapat 1 plus 4 sama dengan 5. Okay. On the right hand side, 3 times by 1 minus 8. So here we have 3 tolak 8 is negative 5. Okay. So kalau perhatikan dekat sini, on the left hand side kita ada 5, tetapi on the right hand side we have negative 5. So dia tak sama. Left hand side is not equal to right hand side. So that means x equals to 1 will be rejected. Okay. So dah ada step recheck, barulah kita conclude our final answer. So the final answer is equals to 6 only. So reason kenapa hanya this type of equation sahaja kita akan recheck, because of the other side yang tak ada modulus tu dia ada unknown. Okay, so boleh nampak beza dia dengan yang ada unknown dengan yang tak ada unknown seperti ini. So yang tak ada unknown tak ada masalah, kita akan terus conclude the final answers. Tapi kalau yang ada unknown on the left hand on the side yang tak ada modulus tu, so kena ada tambah lagi satu step lah, which is check. Okay. Okay, so far semua dah okay tadi kan? Okay, maksudnya kita ada masa untuk masuk sedikit absolute inequalities. Okay, so absolute inequalities ni apa? So dia menggunakan simbol inequality lah, seperti less than or equal to, greater than and greater than or equals to. Okay, cuma bila dia ada inequality, kita akan menggunakan basic definition, sama juga apabila ia melibatkan satu modulus. Okay, so for one modulus, we are going to use basic definition. Tetapi kita ada satu step khas di mana kita akan pecahkan dia menggunakan gola. Okay, so kalau perhatikan tadi, untuk equation dia sentiasa menggunakan or kat sini kan. Tetapi bila melibatkan inequality, saya akan pecahkan dia kepada satu or and another one will be. So ini depends kepada sign of inequality lah. So gola itu stands for apa? Greater or less than n. Okay, so nanti kita akan tengoklah contoh dia macam mana. Okay, so apabila dia melibatkan or dan juga and, so maksudnya dekat sini, or nanti kita akan menggunakan union. Boleh nampak ke? Tak nampak pula. Sekejap sorry. So untuk or, kita akan menggunakan union untuk menggabungkan jawapan. And untuk and, kita akan menggunakan intersection. Okay, so itu beza je lah inequality dengan equation. So if we end up the answer dapat ini contoh kalau kita ada modulus of x less than a, it is equivalent to x between negative a dan juga a. Okay, so kat sini macam mana rupa dia? So untuk this part, so let's say kita ada negative a here and here kat sini. So bila less than, so the answer will be in between lah. Okay, so kalau dia ada equal kat sini, so maksudnya bulatan kita akan bulatan penuh. So bulatan penuh negative a sehingga a. Okay, and kalau melibatkan greater than is equal to x greater than a or x less than negative a. So macam mana rupa dia dalam number line? So dalam number line dia akan kelihatan seperti ini. Negative a dengan a. So x greater than a will be on the right side and negative a will be ke arah kiri. Okay. So okay kejap.
So ini contoh dia. Dan untuk this part pula macam mana rupa dia. Negative A and here adalah A. So A ke arah kanan full dot and negative A ke arah kiri pun sama full dot. Okay, so that is how it will be represented on our number line. Okay, and then seterusnya adalah kalau kita ada question yang melibatkan two modulus, so we are going to solve using squaring both side SBS. Okay, so ini pengenalan kepada how are we going to solve. So kita akan try example yang simple dulu. Okay, tapi sebelum itu saya pecahkan steps untuk basic definition. Okay, so ini melibatkan linear sebenarnya. Okay, linear of absolute inequalities. So the first step adalah kita akan separate using basic definition. So sama macam tadi, bila kita dah asingkan dia, so simbol kepada modulus itu dah tak ada. Okay, lepas dah separate, we are going to solve the inequality, kemudian akan gabungkan kembali menggunakan number line. So dekat sini kita akan shade either union or intersection. So ini depends kepada kita nak guna or, gola tu tadi, or ataupun and lah. Okay, and the final answer will be state our final. This step 4 will be state final answer. Okay, so these are the 4 steps. Okay, so let's start with the first example. Saya rasa dapat tunjuk satu ataupun 2 example cukup ni. Okay, so macam mana kita nak identify gola tersebut? So kat sini tadi kita akan gunakan greater or less than n. Okay, so solve the inequality. So this inequality, 2x plus 1 greater than or equals to 5 and give your answer in, so dia mention kat sini, solution set. Okay, so the first one, modulus of 2x plus 1 greater. So ini adalah simbol kepada greater than or equals to 5. So kita akan merujuk kepada go. Go tadi apa? Greater or. So kita akan separatekan our modulus into 2x plus 1 greater than or equals to 5. Okay, first salin balik sahaja and then use the word or. Dan kemudian on the other side will be negatif kepada 2x plus 1. Okay, tapi dia masih lagi kekal greater than 5. Okay, so tengok saya tak ubah apa-apa dekat inequality ini, hanya pecahkan dia kepada positif and the negative part dahulu. Okay, now baru kita akan, ini step yang pertama tadi. Okay, kita separatekan dia. Okay, yang kedua, kita akan solve the inequalities. So, 2x greater than or equals to 5 minus 1. So now kita ada 2x greater than or equals to 4. And bila kita nak pindahkan 2, so divided by 2, dia melibatkan positive number kan. So the sign will not change. So dia kekal kepada greater than or equals to. Okay. But on the right hand side here pula, okay sini. So ada 2 option, sama ada nak darab masuk ataupun nak pindahkan negatif kepada right hand side. So which one do you prefer? Nak darab masuk ataupun nak pindahkan? Pindah, okay. So Aiman cakap nak pindah. Bila nak pindah, so kena hati-hati dekat sini. So anything yang melibatkan multiply ataupun divided by a negative values, sign pun akan berubah. Okay, so it will be 2x plus 1 less than or equals to negative 5. Okay, so kena tengok kat situ lah, bila kita pindahkan negatif, bila melibatkan darab dengan bahagi so inequality sign tu akan berubah. So ini kena ingat okay, kemudian let's solve the inequality. So kita ada 2x less than or equals to negative 5 minus 1 will be negative 6. Okay, and then x will be less than or equals to, okay,
Ini positive number. So kalau positif dia tak akan ada apa-apa masalah lah. So negative 6 divided by 2 is negative 3. Okay. So bila perhatikan kat sini, first saya pecahkan dia kepada 2. Okay. Bila kita dah pecah 2, make sure gabungkan semula menggunakan step yang ketiga tadi. Apa? Number line. Okay. So step ini wajib tunjuk ya. So step yang ketiga kita menggunakan number line. So let's draw our number line here. So jawapan kita yang pertama melibatkan constant 2 and here adalah negative 3. So negative 3 dahulu dalam number line, kemudian barulah 2. Okay, so saya akan mulakan yang bahagian kiri. Kiri ini adalah x greater than or equals to 2. X greater than or equals to 2, so daripada 2, bulatan penuh ke arah kanan. Sebab apa ke kanan? Sebab greater than or equals to. Okay, so ini line yang pertama. Line yang kedua datang daripada sini. X less than or equals to negative 3. So draw dia dekat atas sedikit. So negative 3 bulatan penuh ke arah kiri. Sebab apa dia ke arah kiri? Sebab less than or equals to. Arrow kita ke arah kiri. Okay, so nampak kat sini dia berada dalam dua line yang berbeza. Okay. So kalau kita ada dua jawapan seperti ini, dia akan ada dua line lah. Okay. Now, dia berbalik kepada kita tulis or. So kita nak sheet yang mana? So tadi saya dah mention, kalau or, kita akan menggunakan union. So apa maksud union? So the answer here will be yang mana ada line itulah jawapan kita. Okay. So what will be our final answer? Dia kata nak jawapan dalam solution set kan? So step yang keempat, saya tuliskan the final answer here will be solution set. So dia akan ada curly bracket x such that, so ini merujuk kepada x less than or equals to negative 3 or x greater than or equals to 2. So this will be our final answer. So perhatikan dekat sini, final answer yang saya tulis, saya menggunakan or. Okay, so dia tak boleh guna perkataan lain. So dia hanya boleh guna or sahaja. Kenapa or? Sebab kita tengok x less than negative 3 dan juga x greater than 2 dia tak ada overlap kat mana-mana kan. So it's either this part or this part. Okay, tak boleh juga menggunakan union. Tak boleh gunakan simbol union juga dekat sini. Dia akan jadi salah. Okay, so dalam solution set, ini sahaja ayat yang kita boleh guna lah. So, untuk example yang kedua. Okay, so this one, solve the modulus of x minus 1 less than or equals to 4 and give your answer in set notation. Okay, set notation dia sebenarnya sama juga maksud dengan solution set. Dia adalah benda yang sama lah. So kita nak find answer dalam bentuk this curly brackets. Okay, so sama seperti tadi. Okay, this time dia melibatkan less than. So gola tadi kan. So bila less than, kita akan pecahkan dia menggunakan and. So let's start with, kejap. Saya separatekan dia kepada dua. So yang pertama adalah x minus 1 less than or equals to 4. Tadi kita kata apa? N kan? So n negatif kepada x minus 1 less than or equals to 4. Okay. So kemudian let's solve. So ini tadi adalah step yang pertama. So pergi kepada step yang kedua. Step yang kedua, x less than or equals to 4 plus 1 adalah 5. So settle, dah dapat jawapan dah. Okay, on the other side pula, pindahkan negatif on the right hand side. So the sign pun akan berubah. So x minus 1 greater than or equals to
negative 4, so that x will be greater than or equals to negative 4 plus 1 will be negative 3. Okay, so bila kita dah separate, so step yang ketiga tadi kita kena lukis number line. So gabungkan dia semula. So nampak tak? Setelah pisah dua, kita gabungkan dia kembali. Okay, so gabungan dia start with the smallest number on the left is negative 3. And the biggest number will be on the right side, 5. So here, x less than or equals to 5. So less than or equals to 5. 5 full dot ke arah kiri. And untuk x greater than or equals to negative 3. So negative 3 full dot ke arah kanan. Okay. And then kita nak buat apa? Union ataupun intersection. So sebab kat sini menggunakan and. So and means intersect. So kita akan intersect these two answer lah. Yang mana overlap kita akan shadekan dia. So that means the final answer here will be curly bracket x such that, okay, ini macam mana kita nak tulis dia? Dia antara negative 3 dan 5. So negative 3 less than or equals to x and less than or equals to 5. Tutup bracket.